kahimtang sa panahon ng latest news. Dahil sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, may butag. Yes, may buntag sa gusto na sukinting paminaw. Mga kanang pinakalayang kalamuan sa itong panahon sa sunod nga 24 oras. Ang Intertropical Convergence Zone ng kining ITCC ang mga naka-apekto karon sa Southern Luzon, dinhi sa Visayas ug sa Mindanao. Ug gawas ani naaraktay nakita nga murag cloud cluster na nasa sulod sa ITCC nga posible may mga bagyo sa sunod nga semana. Ug para sa atong forecast weather condition, ang tibok Metro Cebu na dinhi sa Nabiling Bahin sa Kabisayan, yung makasinati og general fair weather condition nga panagsampot panag-om ngadto na sa dag-umon nga kalimitan nga nay mga katag-katag na mga pag-ulan ug mga panugdog kilat ug gumikan kini sa ITCZ. Samtang hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagaurusikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa habagatang silangan ang mopuslabi dinhi sa tibok Visayas. Dinabalod sa atong kadagatan pabiling malinaw ngadto na sa kasarangan ang pagulod. Gawas na lang kung may mga thunderstorm sa dagat nga posible makamugna og dagkong pagpulod tungod aning pag-uros sa kusog nga hangin. Kini sa sugma atong dagat muhunas karong alas 7:03 sa buntag nga nay kamabon 0.49 meters ug motawag kini alauna 40 karong hapon nga nay kalawom ng 1.57 meters. Temperatura dinhi sa Metro Cebu para karong adlaw munggagikan sa 25 ngadto sa 31 degrees sentigrado. Atong sunrise karong alas 5:29 sa buntag, atong sunset unyang alas 6:10 karong hapon. Ug mo lang kanatong latest weather update gikan diri sa Butan sa Pag-asa kini si Manager Agbay, may buntag. Sir Manny, Yes sir. ang kanya nyo nakita doon sir, posible sunod semana na. Yes sir, nasa low to moderate nga chance nga may mong bagyo. Aha. So, wapa na to mahibaw og close ang siya mo kuhan. Next Mapulmagin. week sir. Mapay ibaw sir, probably next week. Next week. Okay. Salamat Sir Manny. Sige, mas pa yan. Okay, may butag sa Pag-asa. Mao kato si Sir Manny Jan Agbay ang atong widow specialist Mga pamukaw, gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Huwebes, Hulyo 11 tuig 2024. may tulis So di na mo kumpiyansa kay dunay nakita nila ang Pag-asa Mactan. latest news. So posible sunod semana. Ikan sa Ato lang ni iyan po nga malayo na siya. ikaw Nga dili ni siya makasul din sa atong area of responsibilities sa atong FAR. Ato ni iyan po nga to sa atong balang bata nga si Senyor Santo Niño. sa kabis Sa atong Milagrosang Patron ang Birhen sa Regla. adunay Nga mapalayo ni siya sa ang kining ambong nagugunhugon nun. puta Nga taning mapulma ni siya bagyo. Ato lang ni iyan po nga mahilis ni siya. atauhan balita sa traffic. Makato si Sir Manny Jan Agbay, gikan sa Pag-asa Mactan. Number 1, Daghang salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. ayaw na mo paglangay-langay, ang tatampi sa inyong talipay, amo nga kalipay. Lapu-Lapu City TV News number